Федерасияи карате Киокушинкаи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои пойтахт дар доираи истиқбол аз Рӯзи варзишгарон ва 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ мусобиқаи кушоди варзишӣ дар риштаи карате Киокушинкаиро роҳандозӣ намуданд. дар ин тадбири варзишӣ бештар аз 200 кӯдакону наврасон ширкат варзиданд. тавре дар оғози чорабинӣ гуфта шуд, ҳадафи аслии мусобиқоти мазкур ҷалби бештари кӯдакону наврасон ба тарбияи ҷисмонӣ ва мукаммал кардани дастаи якачини кишвар мебошад. ҳамзамон қайд гардид, ки истиқлолияти комили давлатӣ ва самараи он ба рушди федерасияҳои варзишии Тоҷикистон, махсусан риштаи Киокушинкай таъсири бузург гузошта, дар замони соҳиби истиқлолӣ варзишгарони кишвар ба таври арзанда дар мусобиқоти байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ карданд. зинаҳои аввали омодагӣ, ки хеле муҳим арзёбӣ мегардад, маҳз мусобиқаҳои дохилӣ мебошад. ҳамкориҳои доимии Федерасияи карате Киокушинкай бо ниҳодҳои дахлдори соҳа ва ташкилотҳои гуногун имрӯз самараи дилхоҳ ба бор оварда истодааст. яке аз самтҳои муҳими барномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ин таҳкими рушди варзиш дар сатҳи ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад ва Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва сохторҳои ноҳиявии он пайваста бо мақоми ваколатдори давлатӣ, Кумитаи кор бо ҷавонон варзишӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилотҳои варзиш, яъне федератсияҳои варзиши ҷумҳуравӣ, ки дар ҳудуди шаҳри Шамиев кор фаъолият мекунанд, ҳамкории мутақобилан сунанд ва ба роҳ монда дар самти ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари наврасон ҷавонон ба варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солими онҳо чорабиниҳои мухталифи варзишӣ баргузор менамоянд. ин навбат бахшида ба ифтихори рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ва ҳамзамон таҷлили ҷашни сазовори истиқлоли давлатӣ, яъне 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардани мусобиқаи кушоди карате Киокушинкай, яке дар сатҳи баланди омодагӣ баргузор гарда истодааст, роҳандозӣ гардид. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани мусобиқаи карате Киокушинкай ин ҷалби ҳарчи бештари наврасон ҷавонон ба варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти солим ва мусоидат дар рушди варзиши карате Киокушинкай маҳсуб меёбад. карате Киокушинкай на танҳо як намуди варзиш, балки мактаби тарбия, интизом, эҳтиром ва қавӣ гардонидани рӯҳияи наврасону ҷавонон мебошад. иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуравӣ барои наврасон ангезаи ҷиддӣ ва ҳисоб рафта онҳоро ба дастовардҳои баландтар ҳидоят мекунад. Федерасияи карате Киокушинкаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсоли истиқлолияти давлатӣ буда, дар ин муддат ба натиҷаҳои бузург ноил гардидааст. имрӯзҳо дар тамоми ҷумҳурӣ ҳамон 35-солагии истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистонро ҷашн мегирем. барои мо ҷои ифтихор аст, ки Федерасияи каратеи Киокушинкаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам 35-солагиашро имсол ҷашн мегирад. мо дар ин давраи истиқлолият ба бисёр бурдбориҳо ва бисёр сарбаландиҳо ва муаррифӣ намудем давлати азизамонро, Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки мо бисёр кӯшиш кардем. сатҳи варзишгарон ҳам зиёд шуд дар сабки карате Киокушинкай ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки алҳол дар тамоми ҷумҳурӣ ҳамон, дар тамоми вилояту шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳамон аз намуди ин сабк таълим дода мешавад. дар чорабинии мазкур, ки мусобиқоти кушод унвон гирифта буд, аз сартосари кишвар мураббиён беҳтарин дастпарварони худро сафарбар намуда буданд. таи чанд соли охир боз дар бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ гурӯҳҳои нав дар риштаи карате Киокушинкай таъсис дода шудааст, ки ин ба рақобатпазир гардидани мусобиқаҳо таъсири бузург мегузорад. шумораи бештари иштирокчиён аз шаҳри Панҷакен буданд, ки дар аксар вазнҳо онҳо дастболо шуданд.
مسابقه 89 نفر آوردیم که بسیاریشون جای یکم را اشغال کرده هستند که در طول 6 ماه علاقه بسیار مسابقه آسیا گذاشتیم، جمهوریه گذاشتیم، امروز با اینجا اومدیم. خیلی فعالیت بسیار است. شاگردانی که میبرن از میدان از زال تالار ورزشی بیرون خرسند هستند، دیگران میبینن که برآمد بسیار است، مسابقه بسیار است، رفتار کردار فعالیتاشون بسیار، مخصوص آدابشون بسیار، دانششون زیاد شده است. برای این طلبات بسیار شده است. نتیجه هست، از حساب نتیجه بسیار اومده است. در تالاری که من تمرین میدم بچه‌ها زیاده از 300 نفر هستند که زیاده از 50 نفرشون دختر هستند که خیلی در طول 6 ماه این دیگر یگان نتیجه بسیار است. من خوشحالم که با وزن 42 کیلو برآمدم و جای اول را اشغال کردم. من راستی که به خودم خیلی سخت باوری داشتم و میخواهم در آینده چمپیون جهان شوم. دختران دیگر هم خیلی باقوت بودن و آنها هم خیلی تیاری دیده بودن، اما من آنها را غالب برآمدم. در شهر پنجشیر دخترها آهسته زیاد شده ایستاده، اما باوری داریم که این مسابقه دیگر هم زیاد شده میآید. بیشتر گردیدن شماره دختران و اشتراک و هنرنمایی آنها در مسابقه ها مربیان و رهبریت فدراسیون را خوشحال کرده است. نسبت به مسابقات قبلی امروز تعداد دختران به مراتب زیاد بود. گیسو یوسفова امروز پیروی از برادران خود کرده در مسابقه موفقیت را به دست آورده صاحب نشانی طلا گردید. من در این مسابقه یکم جا گرفتم. من خرسندم. من میخوام که در دیگر مسابقه با یکم جا بگیرم. پیشتر اکاهای من در این ورزشی مشق میکردن. من میخوام که رنگ اکا هم خیلی فرشگری خوب شم. من میخوام که دخترها در جای بسیار مشق کنن. من خیلی خرسندم که من یکم جا گرفتم. و یک چی را گفتنی هستم که در این مسابقه بار اول است که زیاده از 50 نفر دختران شرکت می‌ورزند. یعنی صف دختران هم زیاد شده است. بله. یعنی همون زحمت و همون مهنت های مربیان، داوران و رهبریت فدراسیون می باشد که همون زینه هایی که تعلیم داده میشه و در فدراسیون اولا آداب و اخلاق تربیه، دوم ما در نظر داریم که بیشتر از جوانان طلب میکنیم که با دانش خوب، سواد خوب داشته باشند و در مد سوم ورزش رو گذاشتیم که البته این با والدین هم خیلی هم معقول شد و یکی از سبب‌های زیاد شدن شماره ورزشکاران در فدراسیون ما همین میباشه. رقابت‌ها در فضای دوستانه ولی پرشدت برگزار شدند. هر یک واخوری با رعایت قاعده‌های بین‌المللی карате کیوکوشینکای صورت گرفته، داوران با عدالت و شفافیت رقابت‌ها را بهاگذاری می‌کردند. ورزشکاران باشند در وزن و سن سال خود کوشش می‌کردند که تکنیکای بلند، ضربه‌های دقیق و آمادگی جسمانی خود را نشان دهند. هر یک پیروزی نتیجه زحمت زیاد و مشقت پیوسته مربیان و ورزشکاران ارزیابی می‌گردد.
گرفتن این مدال آسان نبود. من شب و روز مشق کردم، عذاب کشیدم. من در مسابقه جمهوری جای یکم را گرفتم. من فکر میکنم که همه ورزشگران میخوان که چمپیون جهان شوم. من هم میخوام که چمپیون جهان شوم. برای این مهنت زیاد میکنم، دولت خود را معرفی میکنم. من در این مسابقه جای یکم رو میخواستم گیرم. اگه که خطاگی کردم جای دوم رو گرفتم. لیکن زیخ نمیشم. مشق میکنیم با میایم جای یکم شما گیریم. همه خواسته سبود که یکم جای شویم. اگه مرا خواسته سبودم که یکم جای شویم، خیلی سر خم کردم، خطاگی کردم، دویم جای شدم. 2 هفته مشق کردم برای جای دویم زیخ نیستم. اکثر اشتراکچیان مسابقه امروزه نوکار هستند و با گرفتن نخستین مدال ها خوشحال گردیدند. چیز دیگری خوشحال کننده آن بود که از یک عائله تا 2-3 نفر به این سبک رو آوردند و سلامتی خود را مستحکم می‌گردانند. در عائله ما 6 کس هستیم. هممون ورزش رو خیلی دوست می‌داریم. من و خواهرم در کاراته کیوکوشینکای مشغول هستیم و خیلی خرسندم که جای یکم رو گرفتم و خواهرم جای دوم رو. در آینده ما می‌خوایم که از بیرون از شهر و دیگر دولت ها رفته جای یکم رو گیریم. برای من تو خود تجربه نرسیده که باور میکنم که در مسابقه های دیگر جای یکم بگیرم. ما از رفت برگزاری مسابقه مشاهده کردیم که امروز روحیه و نورسان و جوانان بسیار بالیده است و آنها هر کدام به خود اطراف غالبیت در مسابقه میبولند و حرکت کرده ایستادند که در این مسابقه غالبیت به دست بیارند. من فکر میکنم که برپا کردن چنین مسابقه ها هرچه بیشتر از جانب این یا آن ساختارها راه اندازی کرده شود، این به خاطر باز هم بلند برداشتن ذوق زیبای پرستی و همچنین روحیه ورزشی ورزشگران مساعدت کلام نماید.
имсол душанбе чемпионати кушоди осиёи марказиро аз риштаи карате киёкушинкай мизбонӣ мекунад ва барои сазовор ҳунарнамоӣ кардан дар ин мусобиқот мураббиён аз ҳоли ҳозир дастпарварони худро омода мекунанд ки роҳандозии мусобиқаҳои дохилӣ хеле муҳим аст. аз ҷониби дигар карате киёкушинкай ба нерӯмандии наврасон заминаи мустаҳкам мегузорад. мактаби киёкушинкай на танҳо варзишгар балки як шахсе ки ба ҷамъияти имрӯза ба ҷомаи имрӯза зарур аст, шахсе ки аз лиҳози одобу ахлоқ аз риҳати рӯҳан қавӣ ҷисман солимро тарбия мекунад ки албатта ин ҳам барои сохторҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳимояти ин сарзамин албатта лозим аст. мусобиқаи мазкур қадами муҳим дар роҳи тарбияи насли навраст ватандӯст ва қавиирода ба шумор меравад. ин чорабинӣ на танҳо майдони рақобат балки мактаби таҷриба дӯстӣ ва рушди шахсият барои кӯдакон ва наврасон гардидааст. интизор меравад ки дар оянда чунин мусобиқаҳо боз ҳам бештар баргузор шуда сатҳи варзишгарони кишвар ба марҳилаи нав бароварда мешавад.